मुबारक हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा अपसेट हो चुका है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने और जस्टिस मंदोखेल ने मरियम नवाज के अरमानों पर पानी फेर दिया है, या फिर यह कह दिया जाए कि आज मरियम के अरमानों पर कहर ढा दिया गया है, तो यह कहना गलत नहीं होगा। फुल कोर्ट की इस्तदा एक मर्तबा फिर उड़ा के रख दी गई है। चीफ जस्टिस डट चुका है और बड़े बेहतरीन अंदाज में डट चुका है, और आले शरीफ को शिकस्त अब नजर आ रही है। इस सब के अंदर वजीर आजम भी खुलकर अब अदलिया पर पार्लियामेंट के फ्लोर से हमलों का आगाज कर चुके हैं, जबकि खेल इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कल दो जज साहिबान का 27 सफ़हात पर मुश्तमिल एक फैसला आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो अज़ खुद नोटिस था इंतखाबात के हवाले से और 1 मार्च का जो फैसला था, उस अज़ खुद नोटिस का फैसला 3-2 से नहीं बल्कि 4-3 से रिजेक्ट हुआ चाहता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर चीफ जस्टिस की जो वन मैन शो है, उसके ऊपर सवालात उठाए गए कि चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार ही क्यों है कि वो बेंचेस अपनी मर्जी से बनाए। मरियम नवाज ने मैदान में कूद कर कहा कि ये हमारे बयानिए की जीत है जो हम चीफ जस्टिस के ऊपर मैच फिक्सिंग होती है ना, उसी तरह बेंच फिक्सिंग का इल्जाम लगाते हैं। अब ये सब कुछ होता रहा, दो जज साहिबान जो है उनकी बगावत एक तरह से जो है उसे जवाब बनाकर कल का पूरा दिन जो कुछ हुआ, और जाहिर बात है कि चीफ जस्टिस जो है उनके बारे में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि चीफ 1997 वाला काम हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट डिवाइड हो जाएगी, आले शरीफ कामयाब हो जाएगी, चीफ जस्टिस को घर जाना पड़ जाएगा, चीफ जस्टिस को या तो सरेंडर या फिर अपने इख्तियारात से हाथ धोना पड़ जाएगा। और यहाँ तक इनके जो हामी सहाफ़ी हैं, जो तबका मलामतिया है, जो मुबैना तौर पर सहाफ़त के लबादे में इनके एजेंट हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस को कल ये भी तड़ियाँ लगाई कि खान का इलेक्शन कराने निकले थे, अपने इख्तियारात के लाले पड़ गए ना, हुण आराम है, यानी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को कहा जाता रहा। अब चीफ जस्टिस डट चुके हैं और चीफ जस्टिस ने बड़ा खड़ाक कर दिया, क्योंकि जो तौहीन अदालत की दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर की है, आज उसकी समाअत थी। अब इस मामले के अंदर आज चानन हो जाना था, आज जो है अल्टीमेटली चीजें हो जानी थी। और अगर आप वैसे भी देखें कि माजी में खलीलुर रहमान रमदे, सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी और रफ़ीक तारड़ जो हैं, इन्होंने मुबैना तौर पे नवाज शरीफ साहब का साथ दिया था। खलीलुर रहमान रमदे का भाई असदुर रहमान MNA, दूसरा भाई मोहम्मद फारूक अटॉर्नी जनरल, और भाई की बहू आयशा रजा फारूक पहले MNA और फिर सेनेटर बनी। सईदुज़्ज़मा जो है वो खुद गवर्नर बने। रफ़ीक तारड़ सदर, उनकी बहू सायरा अफजल तारड़ MNA, पोता बिलाल फारूक MPA और दूसरा पोता अता तारड़ वज़ीर आज़म का मुआविन खुसूसी बना। अब जाहिर बात है कि ये नवाजने का सिलसिला जो होता है वो भी जारी रहता है और ये तमाम तर चीज़ें। लेकिन आज जो खड़ाक हुआ है, और इसके अंदर आप देखें कि किस कदर जो बुनियादें हिली हैं कि आपका जो वज़ीर आज़म है वो कहता है कि आइन ने इदारों के दरमियान पावर की तकसीम की, आइन ने रेड लाइन लगा दी कि इस लाइन को कोई अबूर नहीं कर सकेगा, मगर तारीख के वाक़यात हम सब के सामने हैं। आज आइन का संगीन मजाक उड़ाया जा रहा है, में मौजूदा मुक़न्ना और अदलिया के इख्तियारात की धज्जियाँ जो है वो बिखेरी जा रही हैं। और इन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल हम अपोजिशन में थे और तमाम तर चीज़ें इन्होंने कही। लेकिन वैसे दिलचस्प बात यह है कि इस तरह तो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के मामलात में भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। वो रेड लाइन आइन ने लगाई है, कासिम सूरी की जजमेंट किस तरह से सुप्रीम कोर्ट उड़ा के रख सकता था, लेकिन उस टाइम आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन की बालादस्ती लगा, दोस्त बाजारी के मामले पर आपको ये आइन की धज्जियाँ लगी। तो इस वक्त ये एक मुनाफिकाना तर्ज अमल है, और जारी बात है कि कह रहे हैं कि जी 50 साल हो गए हैं आइन को बने, इस आइन के ने इदारों के दरमियान पावर की तकसीम की रेड लाइन लगाई है, और इमरान खान को बड़ा आड़े हाथों लिया, लाडला, और वही सारा बयान किया। लेकिन आप यहाँ से बौखलाहट समझ सकते हैं कि ये किसकी जानिब इशारा है, और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म किस पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त के केस में हुकूमती इत्तेहाद ने फरीक बनने का फैसला भी कर लिया। हुकूमती इत्तेहाद की तीनों बड़ी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम ने अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश करने का फैसला किया है। और इस सब के अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज दोबारा समाअत शुरू कर दी हुई है। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल हैं।
آج سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس نے کہا کہ اس سماعت کو بہت لٹکانا نہیں چاہتے. کل کے حکم نامے کے مطابق الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو دیکھنا ہے. سیاسی جماعتوں کے فریق بننے کا معاملہ بعد میں دیکھیں گے. رول آف لا اور جمہوریت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. آج کل سیاسی پارا بہت اوپر ہے. گزشتہ روز یہ درخواست کی تھی کہ سیاسی جماعتیں یقین دہانی کرائیں, آپس میں برداشت, تحمل اور امن و امان کی صورتحال اپنائیں گی. اب ناظرین کرام, صورتحال کیا ہوئی ہے؟ سپریم کورٹ میں جو یہ سماعت ہوئی ہے اس کے دوران جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ 1 مارچ کا فیصلہ کتنے ارکان کا ہے یہ سپریم کورٹ کا اندرونی معاملہ ہے. یعنی دس از سم تھنگ جو ہمارے اندر کا معاملہ ہے. میں نے یہ بات کل بھی سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے کہی تھی کہ یو نیور واش یور ڈرٹی لانڈری ان پبلک, اور اس میں ادارے کا نقصان ہے, کوئی چیف جسٹس کا نقصان نہیں ہے. یہ چیز سب کو سمجھنی ہوگی. اور ادارے کا, عدلیہ کی جو تقدس ہے عدلیہ کا, اس کا یہ اس وقت ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہو سکتا ہے. لیکن اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا اندرونی معاملہ ہے, اور اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ معاملہ کلیئر کرنے پر میں جسٹس جمال مندوخیل کا مشکور ہوں. اور اس سب کے اندر دوران سماعت اٹارنی جنرل نے کہا, نئے اٹارنی جنرل آئے ہیں پہلی سماعت کے اوپر, آپ دیکھتے ہیں وہ ویسے تو لگ تو یہی رہا ہے کہ بڑا ہوا بنا کے لایا گیا تھا انہیں, لیکن یہ کلین بولڈ ہو چکے ہیں. دوران سماعت اٹارنی جنرل نے کہا کہ 1 مارچ کے عدالتی حکم کو پہلے طے کر لیا جائے. یعنی کہ جو جسٹس جمال صاحب کا اور آبویسلی 2 جج صاحبان کا اختلاف تھا, کہہ رہے ہیں کہ پہلے اسے کلیئر کرتے ہیں. اس پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ 1 مارچ کے فیصلے پر میرا جواب ہے کہ قانون صدر کو اختیار دیتا ہے کہ وہ تاریخ دیں. اگر آپ 1 مارچ کے فیصلے پر وضاحت چاہتے ہیں تو آپ کو الگ سے درخواست دینی ہوگی. جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ سادہ سا سوال ہے کہ الیکشن کمیشن تاریخ آگے کر سکتا ہے یا نہیں. الیکشن کمیشن کا اختیار ہوا تو بات ختم ہو جائے گی. اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالتی فیصلہ اگر 4-3 کا ہوا تو کسی حکم کا وجود ہی نہیں جس کی خلاف ورزی ہوئی ہو. عدالتی حکم نہیں تھا تو صدر مملکت تاریخ بھی نہیں دے سکتے تھے. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اس وقت مقدمہ تاریخ دینے کا نہیں, منسوخ کرنے کا ہے. جمہوریت کے لیے انتخابات ضروری ہیں. 2 معزز ججز نے فیصلہ دیا ہے. ان 2 ججز کی اپنی رائے ہے, لیکن اس کا موجودہ کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہاں پر آئے جسٹس جمال مندوخیل, جو دوران سماعت انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ 1 مارچ کا فیصلہ کتنے ارکان کا ہے یہ سپریم کورٹ کا اندرونی معاملہ ہے. اور اس پہ اٹارنی جنرل کو انہوں نے کہا کہ آپ چپ رہیں. یہی اپیرنٹلی سے مطلب نکالا جا سکتا ہے. یہ بتا دیں کیا آئین 90 دنوں میں انتخابات کرانے کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں. کیا الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ منسوخ کر سکتا ہے یا نہیں. جسٹس جمال کے ریمارکس پر چیف جسٹس نے کہا کہ معاملہ کلیئر کرنے پر میں جسٹس جمال مندوخیل کا مشکور ہوں. دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ تمام قومی اداروں کا احترام لازمی ہے. چیف جسٹس نے پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر سے سوال کیا کہ آپ نے اپنی سیاسی قیادت سے بات کی. پی ٹی آئی کو پہل کرنا ہوگی کیونکہ عدالت سے رجوع انہوں نے کیا ہے. جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ملک میں اس وقت تشدد اور عدم برداشت ہے. معاشی حالات دیکھیں, آٹے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں, آپس میں دست و گریباں ہونے کے بجائے ان لوگوں کا سوچیں. اس پر علی ظفر نے کہا کہ انتخابات میں تاخیر ہوئی تو بحران مزید بڑھے گا. چیف جسٹس نے جواب دیا کہ تحریک انصاف اگر پہل کرے تو ہی حکومت کو ہم کہیں گے. اب یہاں پر بہت سی اور باتیں بھی ہوئی ہیں, اور آج سارے معاملات, ایک تو یہ اختلاف کا معاملہ اڑا کے رکھ دیا, اور ضرور آج جاتی عمرہ کے اندر کوئی دکھ اور کرب کے اندر ہوگا, اور کسی کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی کہ یہ کیا ہوا, یہ پھڈا جو ہم نے توڑ پہنچایا تھا یہ کیوں ڈاؤن ہوا معاملہ. لیکن obviously ابھی بھی خطرہ ٹلا نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندرونی معاملہ تو اندر پتہ نہیں کیا چل رہا ہوگا. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں چیف جسٹس نے تو یہ باتیں کر دیں, لیکن آج یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چیف جسٹس نے کہا کہ ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں قانونی تنازع میں نہیں پڑنا چاہیے, ہم سماجی اور سیاسی ڈسپلن کی بحالی کرنی ہے. وکیل فاروق اچنائی کا کہنا تھا کہ تعین کرنا ہے کہ موجودہ سیاسی اور معاشی حالات میں جمہوریت اور ملک کے لیے کیا بہتر ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے فاروق اچنائی سے سوال کیا کہ کیا آپ یہ پوائنٹ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لے جاتے. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں معاملہ اٹھانے کا سوچ رہے ہیں, اور اس سارے کے سارے معاملے کے اندر بہت سی اور باتیں بھی ہوئیں, اور وہ باتیں ناظرین کرام یہ ہے کہ ایک شخص کے اسمبلی تحلیل کے اختیار پر نظر ثانی کرنی چاہیے, یہ بھی جسٹس جمال نے کہا. جسٹس منیب نے کہا کہ انتخابات ممکن نہیں تھے تو عدالت سے رجوع کرنا چاہیے تھا, اور اس سب کے اندر انتخابات کے لیے ججز کی تنخواہوں میں کٹوتی کی بھی چیف جسٹس نے کہا کہ تجویز دے دیتے ہیں. الیکشن کے لیے پورے بجٹ کی ضرورت ہی نہیں, 20 ارب کے لیے کٹ ہماری تنخواہوں پر بھی لگایا جا سکتا ہے. حکومت اخراجات کم کر کے 20 ارب آرام سے نکال سکتی ہے. معاشی بحران کی حقیقت سے نظر نہیں چرائی جا سکتی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دوران سماعت سپریم کورٹ میں ایبسلیوٹلی ناٹ جو ہے اس کا تذکرہ بھی ہوا, اور اس سب کے اندر چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ایمرجنسی نافذ کرنے کی بات کرتا ہے. پی ٹی آئی وکیل نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ,
नॉट। चीफ जस्टिस ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, तो आपने असल में किसी और को कहा था। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि क्या बजट में इंतखाबात के लिए फंड्स मुख्तस होते हैं? अगर फंड्स नहीं है तो लेने का तरीकाकार आइन में दर्ज है। अली जफर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गुज़श्ता साल बताया था कि नवंबर 2022 में इलेक्शन के लिए तैयार थे। अब इलेक्शन कमीशन ने अचानक कह दिया है कि फंड्स नहीं है। फंड्स ना होना इलेक्शन मुलतवी करने का कोई बहाना नहीं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी अमला मौजूद है। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फराहम करना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है और सिक्योरिटी एहलकारों की अदम दस्तयाबी जो है उसका जिक्र भी किया गया है। तो जाहिर बात है ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें और भी डिस्कस हुई, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं ये समझता हूँ वो ये है कि हुकूमत की जो ख्वाहिशात हैं उन्हें एक बहुत बड़ा धचका पहुंचा है और एक बहुत बड़ा डेंट लगा है इस वक्त इम्पोर्टेड सरकार की ख्वाहिशात को। वो ख्वाहिशात जो अदलिया के अंदर फूट डाल के, आज देखें ना कि अटॉर्नी जनरल ने भागते भागते कहा कि भाई जिस फैसले के ऊपर आप तौहीन अदालत की दरखास्त, उस फैसले का वजूद ही नहीं है 4-3 से, पहले उसे क्लियर करें। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि ये हमारा अंदरूनी मामला, और चीफ जस्टिस भी डटे हुए हैं। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट बनाया, चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट नहीं बनाया। चीफ जस्टिस ने इस सारे मामले के अंदर कहा जा रहा था ना कि फुल कोर्ट ही बनाएंगे चीफ जस्टिस, तभी मामला हल होगा, जजेस के अंदर फड्डा हो गया, ये हो गया। चीफ जस्टिस अगर इस तरह के मामलात के अंदर इनकी डिक्टेशन ले लेते हैं तो मैं ये समझता हूं कि ये सरेंडर होगा। मैं बार बार कहता आया हूं, वजीर आजम पाकिस्तान चाहे इस वक्त शहबाज शरीफ है, उसके पास इख्तियार होता है वो 500 बंदों को कलमदान दे, 10 को दे, एक बंदे को 10 कलमदान दे दे, एक बंदे को 10 वजारतें दे दे। काबीना कंप्लीटली उसकी अपनी होती है। आर्मी चीफ एक बड़ा अहम ओहदा है और आर्मी चीफ जो होते हैं वो अपनी मर्जी के कोर कमांडर्स लगाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल्स में से वो किसे कहाँ पर पोस्ट करते हैं, किसे इंपॉर्टेंट तरीन पोजीशंस पर डालते हैं। कुछ कोर, जाहिर बात है लेफ्टिनेंट जनरल्स की इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस नहीं होती, कुछ की मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आर्मी चीफ फैसला करते हैं, उसमें सीनियरिटी भी नहीं मैटर करती। उसी तरीके से चीफ जस्टिस जो है उनका भी अपना एक इख्तियार है बेंच बनाने का। और इवन ये जो कहते हैं ना कि जस्टिस फाइज ईसा को क्यों नहीं डालते, एजाज हसन ने इस पर बात की हुई है कि 75 साल में ऐसा हुआ ही नहीं है। जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं वो अलग अलग मुख्तलिफ बेंचेस की सरबराही कर रहे होते हैं, तो उन्हें अपने बेंच में चीफ जस्टिस इसलिए नहीं डालता क्योंकि वो सीनियर आदमी है, उन्होंने आगे चीफ जस्टिस भी बनना है, तो वो भी बेंच की सरबराही शुरू कर दें। तो ये बेसिकली मामला होता है। तो आज काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हुई हैं और अब इलेक्शन कमीशन और इंपोर्टेड हुकूमत तौहीन अदालत से भाग के दिखाए लुबे लुबाब ही है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।